अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी अरब की मईशत का दारोमदार तेल की पैदावार और सेहत पर है। यही वजह है कि सऊदी शहजादे आए रोज ऐसे मंसूबों का ऐलान करते रहते हैं जिनका ताल्लुक सेहत से होता है। ऐसे ही एक मंसूबे का ऐलान हाल ही में किया गया है, जिसके तहत अब सऊदी अरब में एक ऐसा शहर तामीर किया जाएगा जो पानी पर तैरने की सलाहियत रखता होगा। यकीनन आप भी हमारी तरह ये बात सुनकर चौंके होंगे, लेकिन यही हकीकत है जिसको हमने आज की वीडियो का मौजू बनाया है, जिसमें हम ये जानेंगे कि ये शहर कैसे तामीर किया जाएगा और इससे जुड़ी हैरत अंगेज बातों को भी अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। दोस्तों, ये शहर 8 कोनों के मुनफरिद डिजाइन वाला शहर होगा जो बुहिरा अहमर में तैरेगा। औसा जोन नामी ये शहर इससे कबल शुरू किए गए न्यूम प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा और वाज़ेह है कि न्यूम सऊदी अरब की तारीख का सबसे बड़ा तामीराती मंसूबा है जो 500 अरब डॉलर्स की लागत से तामीर किया जा रहा है। तकरीबन 4 साल कबल शुरू किए गए न्यूम के बारे में कहा गया था कि यह शहर ऐसा होगा जो दुनिया में कभी तामीर नहीं हुआ होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में न्यूम के बारे में दावा किया गया था कि यहां रोबोट्स की तादाद इंसानों से ज्यादा होगी, जबकि होलोग्राम टीचर्स जिन्याती तौर पर तदवीन शुदा तालिब इल्मों को तालीम देंगे। अब न्यूम के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर हाल ही में ऐलान शुदा ओसा जोन की एक दंग कर देने वाली कॉन्सेप्ट वीडियो शेयर की गई है, जिसमें बताया गया है कि तामीर मुकम्मल होने पर यह शहर समंदर में तैरने वाला दुनिया का सबसे बड़ा और हैरत अंगेज इंसानी स्ट्रक्चर होगा, जबकि यह खित्ते में लॉजिस्टिक हब साबित होने वाली दुनिया की पहली खुदकार बंदरगाह भी होगी। ताहम फिलहाल ये तफसीलात नहीं बताई गई कि इस शहर की तामीर की लागत क्या होगी, यह शहर किस तरह समंदर में तैरने की सलाहियत रखता होगा। वाज़ेह है कि बुहिरा अहमर दुनिया की मसरूफ तरीन तिजारती रास्तों में से एक है। यहां तामीर होने वाला न्यूम सऊदी अरब के वियन 230 का हिस्सा है और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक इस मंसूबे के तहत बुहिरा अहमर में इतना बड़ा पुल भी तामीर किया जाएगा जो इस नए शहर को मिस्र, उर्दन और अफ्रीका के बाकी हिस्सों से मिला देगा और इस तरह दुनिया में पहली बार 3 ममालिक का पहला खसूसी जोन कायम होगा। इस नए शहर के हवाले से अपने एक बयान में सऊदी वली अहद ने कहा कि ओसा जोन न्यूम की इक्तिसादी तरक्की और तनु का मरकज साबित होगा, जिससे हमारे विजन 2030 के अज़ाइम को पूरा करने में मदद मिलेगी। उनका मजीद कहना था कि यह सऊदी अरब की तिजारत और मईशत के लिए अहम किरदार अदा करेगा और आलमी तिजारत के लिए एक नया मरकज साबित होगा। इससे कबल 2021 के आगाज में भी सऊदी वली अहद ने एक ऐसे मुनफरिद शहर को तामीर करने का ऐलान किया था जिसमें गाड़ियां या सड़कें नहीं होंगी, जिसको दी लाइन का नाम दिया गया था। कहा जा रहा है कि औसा जोन नामी शहर में 100 होटलों के साथ साथ ऐसे अपार्टमेंट्स की तामीर भी होगी जहां हर नू की खिदमात की तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। यह प्रोजेक्ट एक ऐसे शॉपिंग मॉल पर भी मुश्तमिल होगा जो 8 मिलियन मुरब्बा फुट पर मुहित होगा, जो चिलर फरोशी के लिए मखसूस सड़क नेटवर्क की सहूलत मुहैया करेगा, जबकि सिटी प्रोजेक्ट में ऐसे इजला भी होंगे जहां तिब्बी सयाहों के लिए सेहत बख्श जोन कायम होंगे। इस शहर की तामीर सतह समंदर में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए की जा रही है, क्योंकि ग्लेशियर्स के पिघलने और समंदर की सतह बुलंद होने से दुनिया के 90% शहरों के जेरे आब आ जाने का खदशा है। इस मंसूबे के इब्तिदाई खाकों के मुताबिक यहाँ हजारों अफराद के रहने के लिए घर होंगे, जबकि यहाँ टाउन स्क्वायर्स और मार्केट्स भी बनाई जाएंगी। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये शहर सुनामी और दीगर खतरनाक समुद्री तूफानों के दौरान कायम रह सकेगा। इस हवाले से प्रोजेक्ट की टीम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोबा ओशियन इंजीनियरिंग के साथ भी काम कर रही है और इनकी कोशिश है कि इस शहर को ऐसा बनाया जाए कि यह दर्जा हरारत 5 के तूफानों में भी कायम रह सके। इस तरह के तामीराती मंसूबे बनाने का मकसद क्लाइमेट चेंज की असल वजूहात और इन्हें कम करने के इकदामात से तवज्जो हटाने की कोशिश है। एक और खदशा यह भी जाहिर किया जा रहा है कि यह मंसूबा सिर्फ उमरा के लिए मखसूस हो जाएगा, जैसा इससे कबल दुबई में हो चुका है, और गरीब अफराद जमीन पर क्लाइमेट चेंज के शदीद असरात सहने के लिए रह जाएंगे। प्यारे साथियों, सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि बहरे हिंद में मुख्तलिफ जज़ायर पर मुश्तमिल जनूबी एशियाई रियासत मालदीव भी एक ऐसा शहर बसाने की तैयारी में मसरूफ है जो जमीन पर नहीं बल्कि सतह समंदर पर होगा। ये साकिन नहीं बल्कि फिजा से इंसानी दिमाग की साख्त की तरह नजर आने वाला तैरता हुआ शहर होगा। मालदीव सतह समंदर से सबसे कम फर्क रखने वाला मुल्क है और इसकी सबसे बुलंद खुश्की और समंदर के पानी की सतह में सिर्फ 6 फुट का फर्क है। इसलिए आइंदा चंद दहाइयों बाद सतह समंदर में इजाफे के साथ इस मुल्क के समंदर बुर्द होने का खतरा है।
تاہم اپنی زندگی کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس مرتبہ تیرتے ہوئے شہر کی صورت میں کچھ نیا کرنے کا سوچا ہے۔ مالدیپ کے اس تیرتے شہر کی تعمیر کے لیے گرین سگنل مل چکا ہے، جس میں 5000 کے قریب رنگ برنگے گھر بنائے جائیں گے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے، اور یہ ایک 500 ایکڑ کے فلور پر بنائے جائیں گے۔ یہ شہر دارالحکومت مالے سے 10 منٹ کی مسافت پر ہوگا، لیکن یہ سفر صرف بوٹ کے ذریعے ہی کیا جا سکے گا۔ خصوصی طور پر سیاحوں کے لیے بنائے جانے والے اس نئے شہر میں ہوٹل، گھر، دکانیں اور یہاں تک کہ ریسٹورنٹ بھی موجود ہوں گے۔ اس شہر میں کار یا بسیں نہیں ہوں گی، بلکہ سفید رنگ کے روڈ پر پیدل سفر کیا جا سکے گا، جبکہ انہیں سائیکل، الیکٹرک بگیز یا سکوٹرز بھی مہیا کیے جا سکیں گے۔ اس شہر کے درمیان بنی نہروں میں بوٹ تو چلائی ہی جا سکیں گی، لیکن نہریں نہ صرف اس شہر کی اہم ترین گزرگاہیں ہوں گی، بلکہ سامان ترسیل کے لیے بھی یہی مرکزی راستے ہوں گے۔ اس پروجیکٹ کو بنانے والی کمپنی نے اپنی ویب سائٹ پر بتایا کہ شہر میں روڈ اور نہروں کا ڈیزائن ایک سمندری جاندار کورل سے متاثر ہو کر بنایا جا رہا ہے۔ یہ سمندری جاندار تقریباً 900 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ سعودی عرب اس سے پہلے بھی ایسے حیرت انگیز شہر تعمیر کرنے کا اعلان کر چکا ہے، جن میں سے ایک دی مرر نامی شہر ہے۔ اس پروجیکٹ کو دی مرر کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس میں تقریباً سارا کام شیشے کی مدد سے کیا جائے گا، جو یقیناً اپنی مثال آپ ہوگا۔ یہ پروجیکٹ نیوم نامی شہر کا حصہ ہے، جسے 2017 میں بنانے کا اعلان کیا گیا تھا، اور اب دی مرر پروجیکٹ کا اعلان کر کے اس منصوبے میں مزید تیزی لائی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو بنیادی طور پر 75 میل کے رقبے پر پھیلی 2 بلند و بالا عمارات پر مشتمل ہوگا، اور اس کی لاگت 1000 ارب ڈالرز ہوگی۔ لیکن زیادہ تر انجینئرز کا ماننا ہے کہ یہ رقم اس منصوبے کے لیے بہت کم ہے۔ یہ عمارات ایک دوسرے کے متوازی ہوں گی، جن کو پہاڑیوں اور صحرا میں تعمیر کیا جائے گا، اور ان کا اختتام سمندر کے کنارے پر ہوگا، جو دیکھنے والوں کو اپنی خوبصورتی کی مدد سے ایسے اپنی طرف کھینچیں گی کہ پوری دنیا اس پر رشک کرے گی۔ لیکن اس کے باوجود اسے بنانے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ منصوبہ ہمارے خیالوں سے بھی زیادہ دلکش ہوگا۔ ایک رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اس میں 50 لاکھ افراد رہائش اختیار کر سکیں گے، جنہیں وہاں دنیا کی ہر سہولت میسر ہوگی، جبکہ ان دونوں عمارتوں کے نیچے سے تیز رفتار ٹرین لائن تعمیر کی جائے گی، اور تو اور ان میں کاشتکاری بھی کی جا سکے گی، اور ایک سپورٹس اسٹیڈیم بھی تعمیر کیا جائے گا۔ اس منصوبے میں ایک ایسا تیل کا کنواں بھی شامل ہے جس پر غیر معمولی کھیل یعنی ایکسٹریم سپورٹس، رہائش اور تفریحی سہولیات کے لیے ایک غیر معمولی تھیم پارک بنایا جا رہا ہے۔ اس تھیم پارک کو دی رگ کا نام دیا گیا ہے، جو 16 لاکھ مربع فٹ وسیع ہے، اور یہ پارک چاروں جانب سے سمندروں سے گھرا ہوا ہوگا، جہاں لوگوں کو مخصوص کشتیوں اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پہنچایا جائے گا۔ اس پارک میں جدید ترین ہوٹلز اور کھانے پینے کے مراکز بھی قائم کیے جائیں گے، جبکہ یہاں رولر کوسٹر، آبدوز کی سیر، سکائی ڈائیونگ، سکوبا اور دیگر تفریحی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہاں ٹھہرنے والے افراد اپنا کھانا زیر سمندر شیشے کے بلبلا ہوٹل میں تناول کر سکیں گے، اور خیال کیا جا رہا ہے کہ یہاں استعمال ہونے والی تمام چیزیں شیشے سے بنی ہوئی ہوں گی، لیکن یہ ایسا شیشہ ہوگا جو ٹوٹے گا نہیں۔